वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। ए महबूब, हमने आप पर इनाम और इकराम किए, करना ये है कि जब तुम पर रब इनाम करे तो तुमने उस रब की नेमतों का चर्चा करना है। उसका चर्चे का तरीका क्या है, उसका अंदाज क्या है, ये हमें रसूलुल्लाह की जिंदगी बताती है। प्यारे आका ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुल वतन, कि वतन की मोहब्बत क्या है, मिनल ईमान, ये ईमान का हिस्सा है। आज अगर हम मक्का और मदीना से मोहब्बत करते हैं, इन पाक सरजमीनों के बाद अगर दिल में किसी जमीन की मोहब्बत हो तो इस पाक मट्टी की मोहब्बत हो। इस वतन की आजादी में आज मैं और आप मजे से पकी पकाई खीर हमारी थाली में आ गई, हमसे तो खाई भी नहीं जा रही। अल्लाह उन लोगों की कब्रों पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए जिन लोगों ने अपनी गर्दनों को कटाकर इस वतन को आजाद किया। और वो लोग जब अपनी गर्दनों को कटाकर, अपने कुंबे को कटाकर इस मट्टी पर कदम रखते थे तो इकबाल का शेर पढ़ते थे कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। अपनी कौमों को एक इशफाक, एक राइटर है, उन्होंने एक खूबसूरत किताब लिखी नजरिया पाकिस्तान। उसके अंदर तख्लीक पाकिस्तान के बारे में एक वाकया लिखा। उन्होंने एक बुजुर्ग से के जुबानी एक वाकया सुना और उसके अंदर लिखा कि कहा कि वो बाबा जी कहते हैं कि हुआ यूं कि हम इस वाघा बॉर्डर वाली तरफ से पाकिस्तान में 1947 में दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई। करोड़ों की तादाद में मुसलमान एक जगह से मूव करके, हिजरत करके किसी दूसरी जगह पर आए। रुए जमीन पर इससे बड़ी हिजरत कभी नहीं हुई, इतनी करोड़ों की तादाद में। अब लाखों लाख लोग आ रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं। तो एक बुजुर्ग कहते हैं हम भी दौड़ रहे हैं, सिख हाथ में तलवार लिए इन मुसलमानों को काटते चले जा रहे हैं। कोई भी ऐसा कुआं बाकी नहीं था जिसके अंदर कोई गुंजाइश हो, जिसके अंदर कोई लाश फेंकी जा सकती हो। नहरों के ऊपर सरों का एक एक सामान उमड़ आया था। इस कदर लोग जुल्म का निशाना बन गए। तो वो कहते हैं हम दौड़ रहे थे, हमारे पीछे भी सिख तलवार लेकर दौड़ रहे थे। मैंने देखा कि सामने एक दरिया सतलज के किनारे एक वो खुला पानी का दरिया है, तो मैं भी कूद जाऊं किसी दरख्त के सहारे, किसी टहनी के सहारे, हो सकता है मैं पार चढ़ जाऊं, नहीं तो इसी पानी में डूबकर मर जाऊंगा, लेकिन इन बदबख्तों के हाथों मरने से तो बच जाऊंगा। ये सोच लेकर जब मैं उसको कूदा तो मैंने देखा बहुत लोग हैं, बहुत लोग, एक तादाद है, सरों का समंदर है, इतने लोग मौजूद हैं। मेरे दिल में खुशी आई, चलो इतने लोग मौजूद हैं, कोई सहारा बन जाएगा। लेकिन जब होता खाने के बाद सर बाहर निकला तो वो जिंदा नहीं बल्कि लाशें थी जो उस पानी के ऊपर तैर रही थी। ये हाल मुसलमानों का किया गया। इतनी बड़ी ट्रेन वो वहां से चलकर जब पाकिस्तान लाहौर पहुंची ना, सिवाय चंद लोगों के सबको मार कर फेंक दिया गया था। इस कुर्बानी के बाद आज हम लोग इसको आसान समझते हैं, आजादी को, इस मुल्क को मजाक समझते हैं, लेकिन कुर्बानियां तो असल ये थी। इन लोगों ने अपनी गर्दनों को कटाया, नाउजुबिल्लाह उन बदबख्तों ने औरतों को पकड़कर यरगमाल बनाया, उनकी इज्जतों को लूटा, उनके हाथों से बच्चे खींचकर आसमान में बुलंद करते, अपनी तलवार की नोक को सामने रखते, वो तीर उनके पेट से गुजर जाता, उनका पेट फट जाया करता था, हड्डियां चूर चूर हो जाया करती थी, लेकिन माएं भी सब्र करके आगे बढ़ जाया करती थी, उस पुस्तक का नाम नहीं लिया करती थी। यह भी हाल आया इस मुल्क पर। इस मेहनत के बाद रब ताला ने इस उम्मत पर एहसान किया कि आजाद हमें रियासत अता फरमाई। मैंने पहले भी आपको अर्ज किया कि अगर मकसद ये होता कि अच्छी सड़कें बन जाएं, अच्छे कॉलेज बन जाएं, यूनिवर्सिटियां, ये तरक्की का जरिया जरूर है, फकत तरक्की की बुनियाद पर अगर मुल्क आजाद किया जाता तो शायद ये काम वहां पर भी रहकर किए जा सकते थे। इस मुल्क को आजाद करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि हम आसानी के साथ अपने रब का नाम यहाँ पर ले सकें, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निजाम यहाँ पर कायम कर सकें, इसका मकसद ये था। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी विसाल के बाद हजरत सिद्दीक़ अकबर खलीफा मुकर्रर हुए। फिर 30 साल तक खिलाफत राशिदा का दौर रहा, जिसमें तकरीबन 6 माह का अरसा जो हजरत इमाम हसन ने गुजारा वो भी शामिल किया जाए तो ये 30 साल का अरसा जिसका रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया था 30 साल खिलाफत राशिदा रहेगी, फिर मलूकियत का दौर आएगा। फिर मलूकियत का दौर हुआ, बनु उमैया खलीफा बनी, उसके बाद मलूकियत का दौर हुआ, बादशाह बनु उमैया के पास आई, फिर बनु अब्बासिया, और ये सिलसिला चलता चलता फिर जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज तक ये बात पहुंची, आप इस्लाम के खलीफा मुकर्रर हुए, इस्लाम के सरबराह मुकर्रर हुए, तो आपने जब हलफ बर्दारी उठाई
آپ مسجد کے اندر بلند ہوئے, آپ نے حلف برداری اٹھائی کہ اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر اسلام کے نفاذ کو عام کروں گا, اس جسم میں جب تک جان ہے رسول اللہ کے دین پر قائم رہ کر اپنی ریاست کو عام کروں گا. اور بہت سارے آپ کی گفتگو کا خطبہ ملتا ہے, تو آپ جب نکلے تو آپ کے سامنے سینکڑوں بگیاں, گھوڑے اور خوبصورت سواریاں مزین کھڑی تھی. تو آپ نے کہا یہ کس کے واسطے ہیں؟ کہا آپ امیر المومنین, آپ مسلمانوں کے سربراہ اور بادشاہ بنے ہیں, یہ کامیابیاں اور ترقیاں آپ کے لیے ہیں. کہا ان کو دور کر دو. فقط ایک گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے گھر پلٹے تو لوگوں کی چیخیں بلند ہوئی اور لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے آج اس دنیا پر آدھا اسلام نافذ ہو چکا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جس وقت حلف اٹھایا اور وہ مسجد سے نکلے, اللہ نے آدھے اسلام کو نافذ کر دیا تھا اور ساری زندگی محنت و مشقت کی. حال یہ ہو چکا تھا کہ آپ 8 صوبوں پر گورنر تھے جو کئی ملکوں پر محیط تھی. آپ کے خطے کے لوگ اپنے کندھے پر زکوٰۃ کو اٹھا کر پھرتے تھے اور یہ اعلان کرتے تھے کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے. پورے 8 صوبوں میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا. اس قدر اسلام کو نافذ کیا کہ سب صاحب مال اور صاحب نصاب ہو چکے تھے. اس قدر اسلام کو نافذ کر دیا. تو اسلام کا نفاذ کرنا یہ اسلام کے اولین ترجیحات میں سے ایک ترجیح تھی. جیسے ہی حضرت فاروق اعظم کی زندگی پڑھ کر دیکھے, کم و پیش 10 سال سے کوئی زائد عرصہ آپ نے مسلمانوں پر حکومت فرمائی. آپ کے لباس کا حال یہ ہوتا کہ آپ کے لباس پر پیون لگے ہوتے. سفیر آپ سے ملنے آتے, آپ سے سوال کرتے, لیکن وہ آپ کو پہچان نہ سکتے کہ یہ کون ہے, یہ امیر المومنین ہے یا ایک سادہ روح آدمی ہے. اس سادگی نے اس ملک کی ترقی کے اندر ساتھ دیا. ملک کی ترقی فقط یہ نہیں ہے کہ میں اپنا گھر سنوار لوں, اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے دوں, بلکہ آج اگر ہم بازار میں نکلیں چھوٹے چھوٹے بچے کام کاج کرنے کو ملیں گے. چھوٹے چھوٹے بچے بنینے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اٹھا کر بازاروں میں آپ کا دامن پکڑ پکڑ کے کھینچتے ہیں, یہ مجھ سے خرید لو, یہ مجھ سے خرید لو. مقصد کیا ہے کہ ہم نے اپنی یوتھ کو, جو مستقبل ہے نوجوان قوم, اس کو ہم نے پسے پش ڈال دیا, جس کا نتیجہ یہ نکلا ہم نے اپنے آپ کو دین اسلام کی تعلیمات سے دور کر دیا. اگر دنیا سیکھنی ہے تو دنیا اتنی سیکھیں جتنا اس کے اندر رہنا ہے, آخرت اتنی سیکھیں جتنا آخرت کے اندر رہنا ہے. ہم غور کریں, بڑی خوبصورت مثال علماء نے بیان فرمائی ہے کہ جب پانی کے اوپر کشتی چل رہی ہو نا, تو کشتی جتنی دیر پانی کے اوپر رہتی ہے وہ پار چڑھ جائے گی, وہ سلامت رہے گی. ہاں اگر پانی کشتی کے اندر چلا گیا تو کشتی ڈوب جائے گی. یہ دنیا کی مثال ایسی ہے, جب تک ہم اس دنیا کے اوپر رہیں گے, دنیا کے اندر چلتے رہیں گے, تو یہ دنیا معاملات ٹھیک چلتے رہیں گے. لیکن جب ہمارے اندر دنیا آ گئی تو ہم بھی دنیا کے اندر غرق ہو جائیں گے. اس دنیا کی محبت سارے فتنے اور فساد کی جڑ ہے. تو یہ دنیا کی محبت ہی ہمیں ہر اچھے کام سے روکتی ہے, ہر مفاد کے کام سے روکتی ہے. ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے ملک کو آلودہ کر دیتے ہیں, گندگی پھیلا کر, اپنے کردار کی گندگی پھیلا کر. یہ ترقی ہرگز نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہمارے فلم, ڈرامے اور گانے کی انڈسٹری ترقی کریں گی تو ہمارا ملک ترقی کر جائے گا. نہ, ترقی یہ نہیں ہے. جب حیا کا پاس عام ہوگا اس وقت ہمارا ملک ترقی کرے گا, اس وقت ہمارے ملک میں ترقی اور بلندی ہوگی. یہ ہمارے ملک کا حال, اللہ اس پر رحم فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام تھا, احسان تھا کہ جس نے ہمیں اتنا خوبصورت ریاست اور ملک اور یہ وطن عطا فرمایا, جس کے اندر آج ہم آزاد خیالی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کو گامزن کر رہے ہیں. اور یہ جو کفار سوچ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم اس پر قابض ہو جائیں گے, جب 1947 میں اس ملک کو آزاد کیا گیا تو اس وقت ان کی سوچ اور نظریہ یہی تھا 2 4 6 8 10 سال تک یہ ملک چلانے کی کوشش کریں گے, جب ان سے نہیں چل پائے گا یہ ہماری جھولی میں واپس پھینک دیں گے اور ہاتھ اٹھا دیں گے. یہ میرے رب کا احسان ہے, آج 76 برس بیت گئے ہیں, لیکن ہر بندہ آیا اس نے ہر طرح کی حربہ آزمائی کی کوشش کی, ہر طرح کی لوٹ پیٹ کی کوشش کی, کھانے کی کوشش کی, لیکن میرے رب کا احسان ہے جو کا تو اس ملک کا نظام چل رہا ہے, جو کا تو اس کا سلسلہ چل رہا ہے. تو عرض کر رہا تھا ترقی یہ ہے کہ نہ صرف ہم اپنے گھر کو سنواریں, اپنے پڑوسی کو بھی سنواریں. آج اگر میرا بچہ, میرا بھائی اعلیٰ تعلیم یافتہ بن چکا ہے, اگر وہ اعلیٰ اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, تو میں ٹھان لوں کسی پڑوسی, کسی غریب کے بچے کو بھی تعلیم یافتہ بناؤں گا, اس کو بھی دنیا اور دین کی تعلیم سکھاؤں گا, سمجھاؤں گا.
दूसरों के बच्चों से मोहब्बत तो रसूलुल्लाह ने सिखाई। ईद का दिन है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी को जा रहे हैं, कम पेश 10,000 सहाबा मस्जिद नबी में मौजूद रसूल खुदा का इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी आएंगे, ईद का खुतबा इरशाद फरमाएंगे और फिर हम ईद की नमाज अदा करेंगे। इंतजार हो रहा है अल्लाह के नबी का। प्यारे आका घोड़े पर सवार हैं, हजरत हसन और हुसैन भी प्यारे आका के हमरा हैं। जाते जाते देखा एक छोटा सा बच्चा, कम सिन बच्चा है, नाबालिग बच्चा है, वो रो रहा है। घोड़ा रोका, सवारी रोक कर उस बच्चे के करीब होकर पूछने लगे, बच्चे क्यों रोते हो? वो रोकर कहने लगा, मैं यतीम हूं, मेरा वालिद फौत हो चुका है, मेरा कोई सहारा नहीं है, काश मेरा भी कोई बाप होता, मुझे नया लिबास आज के दिन लेकर देखता। उसने जब हजरत हसन और हुसैन को देखा, उन्होंने सुथरा लिबास पहना है, उसकी आंख में आंसू आ गए। इस्लाम तो ये है, इस्लाम इस चीज का पैगाम देता है कि यतीम के सामने अपने बच्चों के साथ ज्यादा मोहब्बत न करो कि उसके दिल में कोई रंज ना आए। किसी बेवा के सामने अपनी बीवी के साथ मोहब्बत वाले अल्फाज मत बोलो। किसी गरीब के सामने अपने माल के दर्शन न करवाओ कि हो सकता है उसके दिल में कजी आ जाए। किसी गरीब के बच्चे के सामने अपने घर के अच्छे अच्छे खानों के जिक्र न करो, कहीं उसके दिल में ऐसा रंज ना आ जाए। हत्ता कि एक किताब में मैंने ये भी पढ़ा है कि उसके अंदर अदाब सूक बाजार के अदब में यह भी लिखा है कि वो फल मत खरीदना जो बिल्कुल सामने आवेजा हो, और वजह यह है कि उसके अंदर गरीबों की नजरें होती हैं, गरीब उसको देखकर गुजर जाता है, हजरत से काश मेरे पास भी पैसा होता तो मैं इसको खरीद कर खाता। तो ये हाल है। तो अब इस्लाम हमें ये तरबियत देता है कि उन लोगों के सामने अपने माल की नुमाइश न करें। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हाल देखा तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को थामा और अपने घर ले गए और जाकर कहने लगे, फातिमा कोई सुथरा लिबास है? आयशा को घर में अच्छा लिबास है? तो आप फरमाने लगी, नहीं अच्छा तो नहीं था, ये कोई थोड़ा सुथरा लिबास था, मैंने हसन हुसैन को पहना दिया। कहा ऐसा करो, जो पहले का लिबास था वही दोबारा हसन हुसैन को पहना दो और ये सुथरा लिबास इस बच्चे को पहनाओ। और उस बच्चे को पास करके कहने लगे, ऐ बच्चे तू इस चीज को पसंद करता है कि आज के बाद तू आयशा को अपनी माँ कहे, हसन हुसैन को अपना भाई कहे और रसूल खुदा को अपना वालिद कहे? वो बच्चा रसूलुल्लाह के दामन को थाम कर कहने लगा, अरे इससे बढ़कर खुशबख्ती और क्या हो सकती है कि मैं रसूलुल्लाह के दामन से इस तरह वाबस्ता हो जाऊं। तो आका ने अपने बच्चों का लिबास उतार कर उसको देकर बताया कि कौम की तरबियत ऐसे करनी है कि अपने पेट को काटना पड़ जाए तो काट दो, लेकिन अपने कौम के बच्चों को मजबूत करो कि कल ये इस्लाम के प्रचार करने में हमारे मुआविन मददगार साबित होंगे। तो हाल हमारी रियासत और मुल्क का यही है, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको आज़ादी के साथ अपने रब और अपने रब के हबीब का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई है। ये वो रियासत है जिसको कलमे की बुनियाद पर आज़ाद किया गया। हम ये नारे तो मारते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कानून रियासत क्या होगा, मुहम्मद रसूलुल्लाह। काश हम अमली तौर पर भी इसके जामे को पहन लें और इस मुल्क के अंदर इस्लाम के निफाज को आम कर दें।